ततो जय मुदीरये। अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपय केवलात्म सत्कुरु। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषि बृहति छन्दः श्रीकृष्णपरमात्मदेवता ब्रह्मबीजं भक्तिशक्तिः ज्ञानवैराग्यकीलकं मम यजमानस्य श्रीमद्भागवतप्रसादसिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः।
नारदर्शये नमः शिरसि बृहति छन्दसे नमः मुखे हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीकृष्ण परमात्मदेवताय नमः हृदि ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये हस्तौ प्रक्षाल्य भक्तिसक्तये नमः पादयो हस्तौ प्रक्षाल्य ज्ञानवैराग्यकीलकाय नमः नाभौ श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थकपाठविनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॐ क्लां हृदयाय नमः ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा ॐ क्लीं शिखायै वषट् ॐ क्लीं कवचाय हुं ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौ षट् ॐ क्लस्त्राय फट् ॐ क्लां अगुष्टाभ्यां नमः ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ क्लौं मध्यमाभ्यां नमः ॐ क्लीं अनामिकाभ्यां नमः ॐ क्लौं कनिष्ठकाभ्यां नमः ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अथ ध्यानं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरणि कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सुतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत् सौनको उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतक्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं सस्वत्साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुसर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगि दुर्लभं सुतो उवाच प्रीतिसौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम् एतस्मादपरं किञ्चिन्मनशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुर कथासुधं प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाविमम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतं प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महन् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलं बद्ध्वा अतुलत्साधनान्यज लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुमेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणास्यद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चेतः सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरै यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणः सप्ताहश्रवणविधि कुमारिस्तस्य भासितः सौनको उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिः सर्वे कुतः प्रीतिः संयोग कुत्र तैः सह
सुतोवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयोमला सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदं कुमाराऊचु कथं ब्रह्मन्दीनमुख कुतस्यन्तातुरो भवन् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं सुनिचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनसन्तोषकारकं कलिनाथर्वमित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपःशोचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिण मंदा सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपधृता पाखण्डनृता सन्तो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेः श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां च कलगनम् आश्रमयवनिरुद्धस्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टिर्नष्टानि भूरि स न योगिने विसिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदा वा न लेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूल जनपदा शिवशूल द्विजातय कामिन्यकेशशूलिन्य समवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलिर्दोषन् पर्यटन् न वनेमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन्वनेश्वर एका त्वितरणी तत्र निषण्णाखिन्नमानसा वृद्धो द्रौपतितो पार्श्वे निशसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोपर दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विद्यमाना सतस्त्रिभिर्बुध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गता सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृढ तदा बाला विह्वला च ब्रवीद्वच बालोवाच भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सरथागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारदोवाच काशितं काव्यमौचेम नार्यका पद्मलोचना बददेवी सविस्तारं सदुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो गङ्गाधर सर्तस्यैव मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताय सुरैरपि इदानीं शृणुमदवार्तां सचितस्त्वं तपोधन वार्तामेव तदप्यास्ति तं श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलिर्योगत्वाखण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जातहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु सम्प्रतम् एवौ तु सहितावत्र सुतो मे क्लिश्यताश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं ते तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमौ कुत त्रयाणां सहचारि त्वद्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठ माता तरणौ तनयाविति अतः शोचामि चत्वानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति सुतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर नारदोवाच शृणुस्वहितवाले युगोऽयं दारुणकली तेन लुप्तः सदाचारो युगमार्गस्तपांसि च जनाघासुरायन्ते षठ्यदुष्कर्मकारिण इह सन्दोऽपि सीदन्ति प्रेष्यन्ति ह्य साधव धत्ते धैर्यं तु यो धीमन् सधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतमुपेक्षितानुरागान्धिर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रैव ग्राहका भवन् न जरामपि मुञ्चत किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञः स्थापितो ह्यशुचीकली प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारा कुत्र गतो महन् करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते एवं मे संसंचिन्ति तद्वाचा सुखितास्म्यहं नारदोवाच यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षां त्यक्त्वा स्वपदं गत तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधनबाधक दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गत न मया मारणयोऽयं सारङ्गैव सारभू यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एककारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारणीरसं विष्णुरातस्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो धन पदार्थस्तः भुवं बीजहीनस्तु सा यथा विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारितकणलोभेन कथासारस्ततो गत अत्युग्रभुरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गत कामक्रोधमहालोभ तृष्णव्याकुलचेतस तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गत मनसश्चाजयल्लोभद्दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् सहस्रानभ्यासनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा मुक्तिसाधने
न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसर एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले अयं हि युगधर्मोऽयं वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष स ते निकटे स्थितः सुतोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतं तच्च सौनक भक्तिरुवाच सुरर्षितमे धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधुरं दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनाथ समागम नाम प्रथमोत्सवः। श्री बालकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणम्भोजं स्मरदुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गुपसुन्दर्यः सकृष्ण क्वापि नो गत। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका तया हुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्तिसाधको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य सद्रूपं चिद्रूपः सद्रूपां त्वं ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्धाञ्जलिं तया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वं तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं तया तद्वै प्रसन्नोऽभूद्धरिस्तदा। मुक्तिं दासीं तदौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाव्यमो पोषेण स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोसि च भुवो भक्तविपोषाय छायारूपं तया कृतं। भोक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतद्विद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलो मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डमयपीडिता तदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। सदा त्वयापि छात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य तयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षात कलो मन्दो वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तं मुञ्चन्दम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सुरस कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् संस्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवं तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं ये संचित्ते वसितभक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनासं सप्तेप्यमलमूर्तय न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्तियुक्तमनस्कानं स्वर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरिसति देभक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वास दुःखमापन्न पुरा भक्तविनिन्दक अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलं ज्ञानकथालापे भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सुतोवाच इति नारदं निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य स सर्वाङ्गपुष्टसंयुक्तां नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना तया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय। सुतोवाच तस्या वच समाकर्ण कारुण्यं नारदो गत तैरोबोधनमारेभ्य कराग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरं ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यतां। वेदवेदान्तघोषश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथञ्चिच्चोत्थितो बलात्। नेत्रैरणवलोकन्तो जन्मन्तो सालसाबुभौ भगवत्पालितौ प्राय सकाष्ठसमाङ्गकौ क्षुत्सामौ निरीक्षैव पुनस्वापपरायणो दृशिश्चिन्तापरो जात किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्त्वलं। चिन्तयन्निति गोविन्द स्मारयामास भार्गवव्योमवाणी तदेवाभुन्मारिशेखितामिति उद्यमसफलस्तयं भविष्यति न संशय। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृथतानयो गमिष्यति क्षणाद्भक्ति सर्वत्र प्रसरिष्यति इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विस्मृतं नारदो विस्मलेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारदोवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया। सुतोवाच
तत्र त्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचित् दुर्गेयमिति चापरे मुखीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः कारो महानासीत् त्रैलोके विस्मयावः वेदवेदान्तघोषश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरस्थिति करणे करणे जपञ्जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्तत्कथं ज्ञास्यते वक्तुमितरैरिह मानुषै एवं ऋषिगणे पृष्ठे निर्णयोक्तं दुरासदाम् ततश्चिन्तातुरोऽसोऽथ बदरीवनमागत तपश्चरामि छात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमभासनुवाच मुनिसत्तमः नारदोवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवती सङ्गमो भवेत्कुमारवृतं शीघ्रं कृपं कृत्वा मवोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चायन संयुक्ता पुरुषामपूर्वजा सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविन हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखेव च अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मन्न बाधते येषां भ्रुवङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवितामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरे अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यतम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नत कुमाराऊचु मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासाराम् अग्रणिर्योगभास्कर तै चित्रं न मन्तव्यं भक्तरथमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्था न प्रकटीकृता सर्वसातः ते सर्वे प्रायस्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकपन्था सतुगुप्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टः पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्मनिर्दिष्टं व्योमवाच तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्तप्रसन्नधि द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञस्य ते तु कर्मविसूचकः सत्कर्मसु जगो नूनं यज्ञानयज्ञस्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतुगीतसुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तदघोषेण बलं महत्प्रजिष्यति तयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषाय मे सर्वे सिंहशब्दाद्विकायिव ज्ञानविरगसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावः प्रतिगृहं प्रतिजनं ततक्रीडां करिष्यति नारदोवाच वेदवेदान्तघोषस्य गीतापाठैर्प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमिष्यति तथा सुतु वेदार्थश्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तो संसंहेनं भवन्तो मोघदर्शन विलम्बो नत्र कर्तव्य शरणागतवत्सला कुमाराऊचु वेदोपनिषदं सारज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक्भूता फलाकृति आमूलाग्रं रहस्तिष्ठन्नास्ति न स्वाद्यते यथा न स भूय सम्पृथक्भूत काले फले विश्वमनोहर यथा दुग्धसितं सर्वृण स्वादायोपकल्पते पृथक्भूतमेतद्गव्यं देवानां रसवर्धनं इक्षुणमध्यान्तं शर्कराव्याप्यतिष्ठति पृथक्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नाते गीतायापि कर्तरि परितापवतीभ्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण तत्र ते विस्मयकेन यतः प्रश्नकरो भवन् श्रीमद्भागवतं श्रव्यं शोकदुःखविनाशनम् नारदो उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दिताना निःशेषशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार न संविधाय हि तदो दयते विवेक। जय जय श्री पद्मपुराण उत्तराखंड श्रीमद्भागवत महात्म्य कुमार नरसंवत नाम द्वितीयोत्सव श्री बालकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय।
नमो भगवते वासुदेव तृतीयोऽध्याय नारदोवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यविदपारगे केतुर्विदुषे श्रवः श्रीमद्भागवती कथा को वेदस्य कर्तव्यं वमेदं ब्रुवतामित कुमारावुच शृणु नारदवक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणजुष्टं देवसिद्धनिसेवितं नानातरुलताकिरणं नवकोमलवालोकरममेकन्दे सुतं हेमपद्मं सुसौरभं यस्य वसति वनं वेदं च स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यः प्रयत्नतः पुरस्वरूपाच तथा तत्र भविष्यति पुरस्थलनिर्मलं चैव जलजीर्णकलेवरं तद्वं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति यत्र भागवती वाता तत्र भक्तादिकं व्रज कथासुतं समकर्णतत्रिकं तृणायते सुतो वा जयमुक्तः कुमारस्य नारदेन समं तथा गङ्गातटं समजं कोथापानस्तत्वरेदा यातस्ततं ते तु तदा कोलाहलोप्यभूतभुर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीमद्भक्तपीयूषपानरसलं वटधावन्तपेय सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपे पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको। बहुत सुंदर। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरते वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रा समृतय दशसप्त पुराणानि षट्सहस्राणि तथा ययु गङ्गाद्य सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादि वनानि च नगादय ययुस्तत्र दिव्यगन्धर्वदानव गुरुत्वा तत्र नायातन् भृगु सम्बुद्ध्य चानयत् दीक्षिता नरदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारावन्दिता सर्वैर्निषेधु कृष्णतत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यसिनो ब्रह्मचारिण मुखभागस्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थित एकभागे ऋषिगणः तदन्यत्र दिवौकस वेदोपनिषदन्यत्र तथान्यत्र स्त्रियोऽन्यत जयशब्दो नवशब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाज प्रसूनानं निक्षिप सुवानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायक कल्पवृक्ष प्रसूने सन् सर्वस्तत्र समाकिरणं सुतोवाच एवं ते स्वचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमाराऊचु अत्र ते वर्णते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रज यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदासेभ्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्धसंहिता परीक्षस्य संवाद शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रवर्षन् भ्रमते ज्ञानतः पुमन् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतिर्बहुभिः शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भगवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपमेव सतां पावनासनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायास्य कलं नार्हन्ति षोडश एव च द्वादशात्मप्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणस्याग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां ततः प्राज्ञेन पृथक् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं प्राजयेदर्थतो निसं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशय श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसो याश्वमेधय उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्य वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चेत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन स सायुजं सपमल्लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र चण्डालवच्च खरवद्वत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवच्छवो निगदिता स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्या
दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्यलेव तु स लभ्यते तेन योगनिधे देवन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां मौनासि सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् खलु बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाख्याय मनोप्रतिजयस्य नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम् श्रद्धातः श्रवणे नित्यम् आगे तावत् यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनसश्चाजयात् रोगात् पुंसं चैवायुषक्षयात् कलिर्दोषः बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति सौनकोवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसं भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम् सुतोवाच यदा कृष्णोधरं त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परिसृत पृथ्वो वाक्यमब्रवीदुद्धवोवाच तं तु यस्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तं श्रुत्वा सुखमाभः आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कला तत्सङ्गनेव सन्तो विगविसन्तु कृतां यदा तदा भागवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तकमललोचना तत्सदुदयं कृत भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय तद्वियुगनते भक्त कथं स्थास्यन्ते भूतले निर्गुणोपासने कष्टावत किञ्चित् विचारयेत्युद्धवच श्रुत प्रवासे चिन्तयद्धरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं वयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तच्च भागवते तदत्त्रियोधायं प्रविष्टं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पावनासिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि पुरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरित दुःखदारिद्र्यदुर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थमे कलौ धर्मो यमीरित अन्यथा विष्णवे मया देवैरपि सुतस्त्यज कथं त्यज भवेत्त्वं सप्ताहोत प्रकृतितः सुतोवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संसृणसौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तं चागतं भागवतार्थभूषं सुचारुवेशं ददृशु सदस्य कथं प्रविष्ट कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरशास्त्रसुतानि शम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कली प्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रवन्तु ब्रह्मा इदं तं गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सातं च तिष्ठस्व सुधर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजाय मे त्वं द्रष्टुं न सक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदये सां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसुतरोपनद्ध ब्रुमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमता मलमन्यधर्मै। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य भक्ति कष्ट निवर्तन नाम तृतीयोत्सव श्री बालकृष्णार्पणोस्तु कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सुतो उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर काञ्चीकलपरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डल त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित कोटिवनसलाभण्यो हरिचन्दनचर्चित परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधराविवेशभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवोद्धवादय तथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता। तदा जया जय रावो रसपुष्टिर्लौकिकीरस चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुसङ्घरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावसं नारदवाक्यमब्रवीत्।
अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढासठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके चित्तस्य शोधाय कलौ अगौगविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति किञ्चित् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्ग कुमाराऊचु ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताहयज्ञेन कलौ सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता ये दाम्भिकामसरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पञ्चोग्रपापाश्चलछद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गाभद्रा तटे पूर्वमुत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारद श्रौतसमर्थेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्कर भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुलिस्मृता सवाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तरता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सुराजगृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो अर्थकामस्तयोरासन् सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मसमारब्धस्तभ्यं सन्तानहेतवे गोबहिरण्यभासांसि दिनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्थं धर्ममार्गेण तभ्यं नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरोभृशम् एकदा सतिजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिसुतो जातस्तडागं समुपेयन् पीत्वा जलं निषण्णास्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा जपातयुस्तस्य निशंससितः पुरा यतिरुवाच कथं रोदिसि विप्रतं का ते चिन्ता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं सदुःखस्य कारणं ब्राह्मणोवाच किं रविमीर्षे दुःखं रूपापेन सञ्चितं मदीयपुरजातोऽयं कवष्णवो भुञ्जते मद्दत्तमुनि विगृह्णन्ति प्रत्यादेव त्रिजातया प्रजा दुःखेन शून्योऽयं प्राणस्तक्तो मिहागता धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं च न पत्यस धिक्कुलं सन्ततिं विना च पाल्यते मया धेनो सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं गृहमद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भगस्यानपत्यस्य नियमतो जीवितेन मे तक्ता सद्रोदोच्चस्तत्त्वार्थं दुःखपीडितः तदा तस्य यतश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामस योगमन्सरं ज्ञात्वा यति पश्चाद्विप्रमोचे सविस्थलम् यतिरुवाच मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासद्य त्यज संसारवासनं शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्ताजन्मवधितव पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखमवपाङ्गपुराय तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बासं सन्न्यासे श्रता सुखं ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणस्त्वदग्रे सुखमूर्छितः पुत्रादिशहीनोऽयं सन्न्यासशुष्के वै ग्रससरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रभविस्स तपोधन चित्रकेतुर्गत कठं विधिलेखा विमार्जनात् न यशसि सुखं पुत्र यथा देव हतोद्यवातो हटेन कुक्तोऽसि हर्थिनं किं वदाम्यहं तस्याग्रं समालोक्य फलमेकं सदत्तवनिदं वक्ष्य पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यं सोजं दयानामेकभक्तं तु भोजनं
वर्षा भवति स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रो ते निर्मल एव मुक्ता योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणिं फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रये तरणि कुटिला तस्य सकृते च रुरोधः अहो चिन्तामहोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भशत् गर्भेणोदरवृद्धिता सल्भभक्षं तयो तौ शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् देवद्धाटी व्रजेत् ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम सुखवन्निवेशेत गर्भस्तं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्छेदागतो गर्भस्तथा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं स मन्दायमय सर्वस्वं न नन्दा सङ्गरेत् तदा सत्यशोचादिनियमो दुरराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्द्या विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति एवं कुत्रक योगेन तत्फलं नैव भक्षितं प्रत्यावृतं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितं एकदा भगिनी तस्यस्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रहं सर्वं चिन्तयं महतीः मे दुर्बलातेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं स भवेन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं स गर्भेव कुत्ततिष्ठं गृहे सुखं चित्तं त्वं मत्पतिर्यशः सत्यं मे दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्वधन्वेतं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये दोन्दोलिं ददौ तया जगदम्भर्त्रे प्रसूता सुखमर्वका लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदया तदो ज्ञानं द्विजातिभ्यः जातकर्म विधाय जगेतवाजद्रघोषभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे भवेद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचैव अन्यस्तन्यं निरुग्धः कथं पुष्णामि बालकं मत्ससु च प्रसूताय मृतबालसु वर्तते तमाकर्य गृहे रक्ष सात्विर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रसधन्धुकारिति नाममात्र प्रतिष्ठितं त्रिमासे निरते चाथ साधेनु सुसुवीर्वकं सर्वं सुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारं स्वयमादधे मत्त्वश्वर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयो धनो जात आत्मदेव पश्यत दिन्वबालप्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तत् रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरत् कियत्कालेन तौ जातो तरुणो तनया बभौ गोकर्णपण्डितो ज्ञानी धन्धुकारी महाखलस्नानशुचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित तुस्परिग्रहकर्ता च सभास्तेन भोजनं चौर सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपका लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यकूपे निपातयत् हिंसकसधारी च दिनन्धानं प्रपीडका चाण्डलभिरुतो नित्यं पासहस्त सुसङ्गत तेन विषकुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नासितम् एकदा पितरौताड्य पत्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणपुत्रधनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयत् प्राणस्तजामि दुःखेन ह कष्टमं संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयं सुजनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असार खलु संसार दुःखरूपी विमोहकः सुतं कश धनं कश स्नेहवान् ज्वलते निशं न चन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्ति न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीवन मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण तदगन्तु कामपिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं मनेतात तत्त्वं वद सविस्तरं मन्दकवि स्नेहपासे बद्धपङ्गुरहं षडकर्मणापि ततो पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्णो उवाच देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतीं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि यातो वनं स्थिरमतेर्गतषष्ठिवर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये प्रमुख नाम चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्णार्पणोऽस्तु कृष्णाय। अथ पंचमोऽध्याय श्रीसुतोवाच विपरीपितर्युप्रतेतेन जननी ताडिताभृशं कवितं तिष्ठति ब्रूहि हनिशेलतया न जयते तत्सन्त्रासज्जनन्य पुत्रदुःखतः कुपेपातः कृतो रात्रौ तेन स निधनं गतः। गोकर्णतीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी न पिबान्धवः धनुकारि गृहे तिष्ठ पञ्चपण्य वधूव्रता तीव्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधिकतः कुलटास्तास्तु भूषाणान्यभिलिप्सव तदर्थं निर्गतो गेहत्कामन्दो मृत्युमस्मरन् यतस्ततः संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ततो ताभ्यो यच्छ सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुचित्त
स्वयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारिष्यति निश्चितं वातोर्थगुप्तय गूढमस्मि किं न हन्यते निहत्यनं गृहीत्वार्थं यस्यामो यत्र कुत्र यदित्तानि स्वयं कृता सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं गण्डेभिः निधायास्य तन्वृतमुचक्रमुत्तरितं नममारासो चिन्तायुक्तः सदा भवन् तप्ताङ्गारा समूहस्य तन्मुखे पिचिक्षिवो अग्निज्वालाते तु खेन व्याकुलो निधनं गता तं देवमुचुर्गते प्रायः साहसिका स्त्रिया न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोके पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं याति प्रियो हि न आगामि सदिवरस्य स्वयं वित्तलोभः विकर्षितः श्रेणं नैव विश्वासं तुष्टानं कारयेद्वधा विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधा मयं वचो यशं कामिनं रसवर्धनं हृदयं चुरधारवं प्रियः को नाम योषितं संहृत्य वित्तं ता याता कुलटा बहुभर्तृकाः बहवः भर्तारः यासां ता बहुभर्तृकाः दुन्दुकारी बहुवाथा महान प्रेत कुकर्मता बतिर्बधरो नितं धावन् दशति सुन्दरं सीताता परिक्लिष्टो निराहार पिपासितं न लेभे स्तरणं क्वापि हादेवेति मुहुर्वदन् कियत् काले न गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तु विदित्यैव गयश्रद्धमचीकर यस्मस्थिरथित संयाति तत्र श्रद्धमवर्त एवं भ्रमन् स गोकर्णस्य पुरं समुपैवन् रात्रौ गृहाङ्गणे सत्त्वमागतो लक्षितः परे तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी सबान्धवं निश्चिते दर्शयामास महारुद्रतरं बभूव सकृन् वैश्यसकृत् तस्य सकृच्च महिषो वै सकृत् पुनश्च पुरुषो भवत् वैप्यरित्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतायं दुर्गते गोपी निश्चित्याथ स्तमब्रवीद् गोकर्णोवाच कस्तमोग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशाम्यहं किं वा प्रेत पिशाच वा राक्षसोऽसीति संसनस्तुतोवाच एवं प्रेतदा तेन रुरोधोच्चे पुनः पुनः सक्तवचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततो जलं कृता गोकर्णस्तमुदैर तत्सेकः हतपापौष प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता तदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया कर्मणो न संज्ञामे महज्ञाने विवर्तिन लोकानां हिंसका सोऽहं स्त्रिभिर्दुःखेन मारित अतसो प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहरण जीवामि देवाधीन फलोदत् अहो बन्धु कृपासिन्धो भ्रातरमम सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत् गोकर्णोवाच तदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैवुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गयाश्राद्धनमुक्तिस्य उपायो नापरस्त्य किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेतोवाच गयाश्राद्धस्तेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं वरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् यदि तद्वाक्यमकर्ण गोकर्णो विस्वयं गतस्ततश्राद्धेन मुक्तिः असाध्यं मोचनं तव इदानीं तो निजस्थानं मातिष्ठ प्रेतनिर्भय तन्मुक्तिसद्धं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च दुन्दुकारी निजस्थानं तेन तिष्ठ ततो गत गोकर्णचिन्तयामास तं रात्रिं न तदद्यगत् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीत्या सभागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं जयथा निशि विद्वांसो निष्ठा च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिनैव ते पश्यन्त शास्त्रसञ्चयन् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णस्तमनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तभ्यं नमो जगत्सखं ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तत्श्रुत्वा दुरतः सूर्यस्फुटमित्यभ्यभासत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिसप्ताहवाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विस्तृतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तिदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा भजनार्थं प्रवर्तित तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामज्जनाय पङ्गुन्दवृतमन्दास तेऽपि पापक्षयाय वे समाजस्थो महञ्जतो दिव्यविस्मयकारकाय यदेव स नमस्थाय गोकर्णो कथयत् कथं स प्रेतविदधा यातस्थानं पश्यन्नितः सदा सप्तग्रन्थं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं सितो ह्यसो वातरूपस्थितं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत् विष्णुं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतां परिकल्प्य प्रथमस्कन्धः सप्तस्पृष्टमाख्यानं तेनजोकरोत् दीनान्तरिक्षता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशे ग्रन्थे वेदो सप्तं पश्यतं शतं द्वितीयोनि तथा स्वयं तृतीयग्रन्थे वेदनं तृतीयोनि तथा स्वयं तृतीयग्रन्थे वेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थे विवेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीतामण्डितः पीतवसः घनश्यामो मुकुटिमण्डलान्वितः ननाम भ्रातरसुतो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मरा धन्य भागवते वर्तः प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताह तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रद कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे सिद्धे अस्माकं प्रलं सिद्धः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनकर्मविकृतं श्रवणं विदेत पापं पावकसमिधो यथा अस्मिन् भारते वर्षे सूर्यवीरदेव संसदि कथाश्रवणं पुंसो निष्फलं जन्म करोति तं किं मोहितो रक्षितेन पूर्वपृष्ठेन बलीयस अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्तिस्तं स्नायुबद्धं वंशसोणितलेपितं चर्मवरं दुर्गन्धं पात्रमुत्रपुरीशयो जराशोकविवाहार्थं रोगमन्दिरमातरं दुष्रं दुर्धरं दुष्टं सदोषं षडभङ्गुरं
क्रीमी बिड्भस्वसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरणिशिरं कर्म कुतोऽयं साधयन्नै यत्प्रातः संस्कृतं चन्नं सायं तच्च विनश्यति शरीरे तदीयरस सम्पुष्टे कायका नवनित्यत ततः सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि अतः दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनं वधुदैव तयेषु मशकायव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिता जडस सुसमंस यत्र ग्रन्थि विभेदनं चित्रं किं तदा चित्र ग्रन्थिभेद कथाश्रवद् भिद्यते हृदय ग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशय क्षीणे कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसारकृतमालेप्य प्रक्षालन पठीयसि कथा तीर्थे स्थिते चित्ते सुमुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं पृथिवै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासुरयुक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम् सर्वे संप्रसदं वेजे विमानं धुन्दुली सुतविमाने वेष्टमान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमवृत् गोकर्णो वाच अत्रैव वसन्ति श्रोतारवो निर्मल अनितानि विमानानि न तेषां युगत्कुत श्रवणं समभागेन सर्वेषामेव दृश्यते फलभेद कुतो जातः प्रभुभ्रन्तु हरिप्रिय हरिदासा ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो द्रष्टुंसितः श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनात् विमानद सप्तरात्रमुपस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननानि तथा तेन गिरचित्ते कृतं वृषम् अतीर्णं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्धो हतो मन्त्रव्यग्रचित्तः हतो जप विष्णुः हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतस्रोमस्रोत्रियदानमनाचारं हतं कुलं विश्वगृहभाग्यसु सस्वन्दीनत्वभावना मनोदो सजय सेव्य कथायं निश्चलामति एवमद्कृतं चेत् स्यात् तदा वै विश्रवणे फलं पुनः श्रवन्ते विदर्भे सम्वे गुण्टे वसतरसं गोकर्ण तव गोविन्द गोलोकं दशति स्वयं एव उक्ता एव सर्वे वै गुणहरिकीर्तना श्रावणे मासि गोकर्णकथा मोचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं वै स्ते कृतं पुनः कथा सौदयज्जातं श्रूयतं च नारदाभिमाने स भक्तैः स हरिराविर्भूव जय शब्दा नव शब्दस्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरि गोकर्णं दु समालिङ्ग अकारो सदृशं हरिः श्रोत्रेण पितकोशवासद किरीटिन कुण्डलिन सदा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे सदा जीवास्वचण्डालजातः विमाने स्थापितस्तेवि गोकर्ण कृपया तदा प्रसिद्धः हरिलोके जा यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कदा श्रवणतप्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गता तथा कृष्णते नीतगोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तं लोकमे गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रह्मोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो वै पीतश्च ते गर्भगता न भूयः बाताम्बुपर्णासनदेहशोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितै योगैश्च संयातिनतां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्त्याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुत आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तराखंड श्रीमद्भागवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष वर्णो नाम पंचमस श्री बालकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोऽध्याय कुमारा ऊचु अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायर्पशविष्यैव प्राय सद्य विधि स्मृता दैव्यगं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्न तद्विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयत् नवसास्विनोरजं मार्गस्य सुचिरनभा एते मासा कथारम्भे स्तोत्रेण मोक्षसूचकमासन विप्रहे अनितानि त्याज्यानि सर्वथा सायश्चेतरे तत्र कर्तव्य स्वोद्यमाश्च देशे देशे तथा स्वयं वार्ता प्रेस प्रयत्नता भविष्यति कथा च त्रागन्तम कुटुम्बभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तन स्त्रियसूत्रादयो यजते सम्बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता विष्णुकीर्तनसुगतेषु पत्र सम्प्रेष्य ते स्वं पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमिति रीतं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ पूर्वरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीमद्भागवत पीयूषपानरसलम्बट सेवन्तशताशीघ्रमायता प्रेमतत्परनवगस कथा कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथा पितुः सर्वथा गमनं कार्यं क्षणत्रैव सुदुर्लभ
एवमाकरणं तेषां कर्तव्यं निविनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मन्दं स्थलं सदा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्दनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चहतो यत्नास्तास्तीर्णयनि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपप्रोच्चे कदलीखण्डमण्डित फलपुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजिता चतुर्दिक्षु जथारूपो बहुसम्पद् विराजितः ऊर्ध्वं सदलोकाशः कल्पनीयः सविस्तरं तेषु विरक्तः संस्थापनीयः प्रबुद्ध्य च पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं भक्तोश्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेत् भक्तश्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा प्राङ्मुखश्चेत् भवेत् भक्तश्रोता च उदङ्मुखस्तथा अथवा पूर्वदिग्गेय पूज्य पूजकमध्यतः स्तोत्रेणमागमे प्रोक्तादेशकालाधिको वेदे विरक्तविष्णो विप्रवेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो भक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेकधर्म विभ्रांत स्त्रीण पाखंडवादीन सुखशास्त्र कथोच्चारेत्याजसेदि पंडिता भक्तोपर्षे सहायार्थमन्यस्थाप्यस्तथा विध पंडिता संसच्छेत्त लोकबोधन तत्पर वक्ताक्षोरम प्रकर्तव्यं दिनादर्भक प्रताप्तये अरुणोदय सो निर्वर्त्य शोचं स्नानं समर्ज नित्यं संक्षितकृत संध्याध्यं संप्रयत्नत कथा विघ्न विघाथय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरित मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्तथा कृष्णमन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कार पूजन्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मगनं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीताङ्गं मामोद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नत कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततः श्रीबलं धत नमस्कारं समाचर स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दिनवच प्रोच्य वक्तारं च पूजय सम्भसवस्रभूषावि पूजान्ते तं च संस्थाय स्वरूपप्रबोधक्य सर्वशास्त्रविशारदय तत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाश तदग्रे नियमपश्चात् कर्तव्यश्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्याधारणीयसे वै वर्णं पञ्चमी प्राणं कथाभङ्गनिवृत्ते कर्तुं ते हरिजपं तत् साक्षरविद्ये ब्राह्मणं वैष्णवस्ते व्यवस्था सै वैष्णवाश्चान्यस्तथा कीर्तनकारिणा नत्वा समजदत्तागे स्वयमासनमावेश लोकावित्त धनागार पुत्रचिन्तं विदस्य च कथाचिता सुधमति सलभित फलवत्तमाश्रयमारभ्य सार्धत्रे प्रहरान्तकं वाचनीय कथा सम्यक् धीरकर्णं सुधीमत कथाविरा कर्तव्यं मध्यने घटिकातं तत्कथा मनो कार्यं विकीर्तनं वैष्णवस्तदा मलमूत्रजार्थमि लघ्वहार सुखावह होय्ष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थेन उपससवरात्रमे शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा कृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलहारेण वा भव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं दुर्भरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नववासोवर प्रोक्तकथाविघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतं पुंसं नियमं शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनं नधिकार कथाश्रये ब्रह्मचर्यमदसप्तिपत्रवल्यं च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाप्रति दलमधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं परिसुतं जह नित्यं कथाप्रति कामकृतं वदं वनं वत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दुरयच्च कथाप्रति वेद वैष्णवविप्राणां गुरुगोप्रतिनं तथा श्रीराजमतं निन्दं कर्वजयते कथाप्रति स्वलान्त्यजं म्लेच्छ पतितभ्रत्यकैस्तथा द्विजदृड्वेदबाह्यश्च न बधित्य कथाप्रति सत्यं सुजं दयादनं मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्य कथाप्रति दरिद्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्यपापकर्मन् अनपत्यमोक्षकं शृणुयात् च कथाव्यम् अपस्वाकपुष्पा च बन्ध्याय च मृतार्भका सर्वद्गर्भा च नारीतया श्राव्य प्रयत्नत एतेषु विघ्नभास्रावे सदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमं कथा दिव्य कोटियज्ञफलप्रद एवं कृतव्रतविधिमुद्यापनम् अथाचर्यमाष्टव्रतमेव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अग्निजभक्तेषु प्रायोनोद्यापनग्रह श्रवणेनैव पोतास्य निष्काम वैष्णवायत एवं नगायज्ञोऽस्मि यज्ञस्मिन् सप्ता समाप्ते स्तोत्रिभिस्तदा पुस्तकस्य च भक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तित प्रसाद तुलसीमाला स्तोत्रिभ्यश्चाथ दीयतं मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं तदा जय शब्दं न शब्दं सङ्गशब्दं चकारयद् विप्रेववाचकेभ्यः च वित्तमन्नं च दीयतं विरक्तश्चेत् भवेत् श्रुता गीतावाच्य परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होम कर्तव्य कर्मशान्ते प्रतिश्लोकं जुयत् विधिनाथ समस्य च पायसं मधु सर्पिश्च तिलन्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्रस्य समाहिता तन्मय तत्पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमासक्तो बुधो होम्यं तत्तत्त्वफलसिद्धये नानाचित्रनिरोधं निरोधाधिकतानय दोषयो प्रसमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम् तेन स सबलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः स ब्राह्मणान् पश्चात् भोजत् मधुपायसे ततः सुवर्णं धेनुं च व्रतपर्णत्वहेतवे सक्तोबलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्र स पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वहानाद्य
संपूज्य वाहनाद्यैस्तद उपचारे सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धते पूजिताय यथात्मने आचार्य सुधीर तथा मुक्त सद्भववन्दने एवं कृतविधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं सत्पुराणं च श्रीमद्भागवतं शिवं धर्मार्थकामोक्षाणं विधातनं सन्न संशय कुमाराऊषु इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सुतोवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृणुतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनं यथा विधि ततो देवं तुष्टुपुरुषोत्तमं तन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तिरं पुष्टतापरा तरुणमरुवं चाभुः सर्वभूतमनोहरं नादरतश्च कृतार्थो सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकृत सर्वाङ्ग परमानन्दसमृत एवं कथं समाकरण नारदो भागवत्प्रिय प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलि नारदो वाच धन्योऽस्मिन् गृहीतोऽस्मि भवती करुणापरे अद्य मे भवान् लब्ध सर्वपापहरो हरि श्रवणं सरधरभ्यो ब्रह्मण्ये तपोधना वैकुण्ठस्थोयता कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते सुतोवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायातः सुको वै योगेश्वरस्तदा तत्र ययौ षोडकवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्ण प्रेम्णा पठन् भागवतम् दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य प्रीत्या सुररसिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदत्सन् शृणुतामलां गिरं सृसुगोवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन्नर स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रस अतः पिबन्धु सद्भाग्य मामुञ्चत कर्हिचित् सुतोवाच एवं ब्रुवाणे सति वादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासित प्रराद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तं पूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते च क्रीडे कीर्तनमग्रतस्तदा बभो भवन्यकमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारी नरतमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानं नटवत्सु तेजसम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षा हरिप्रसन्नोऽपि वचोरवित्तत् मत्वा वरं भाववृताद्वृणोद्धं प्रीतकथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्द्रचित्ता हरि नगाः गाथासु च सर्वभक्तैरेविस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युत ततो नमन्तच्चरणेषु नारदस्तथा सुखादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टपरिनष्टमोहा सर्वे ययुपीतकथा भक्तिसुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति
दारिद्र्यदुःखज्वरदायितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रजर्गति। सौनकोवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षे कदा ब्रह्मश्चिन्दे मे संशयं तिमं। सुतोवाच आकृष्णनिर्गमात्रेण सद्भरसाधिकगते कलो नवमीतो नवस्य च कथारम्भं सुको करोत्। परीक्षे श्रवणान्ते च कलो वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथं तस्मादपि कलो प्राप्ते 30 वर्षगते सति। ऊचुरुजे स्थिते पक्षे नवमीं ब्रह्मणा सुता इत्येतते समाख्यातां यत् पृष्ठोऽहं तया नघ। कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी। कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्तेकहेतुमिह भक्तिविलासकारि। सन्त कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हितर्थपरिशीलनसेवया किं। सपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमखिल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्। असारे संसारे विषय विषसङ्घाकुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे। परीक्षित साक्षी श्रवणगतमुक्त्युक्ति कथने। रसप्रवाह संस्थेन श्रीसुके निरिता कथा। कंठे संबध्यतेन स वैकुंठ प्रभुर्भवे। सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य। जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किञ्चित्। पिब परसुखहेतोर्द्वादश स्कन्दसारम्। एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या। यश्चैनं कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे। तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते। याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या। यश्चैनं कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे। तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते। याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवतं महात्म्ये श्रवणकथनो नाम षष्ठोत्सव श्री बालकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। फलहारस्य विश्रामः।